जय गुरु। आगे और सुंदर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर श्रीपाद पद्म भक्तिपूत प्रणाम जनाई परमाराध्या जगत श्री बड़मा श्रीपाद पद्म भक्तिपूत प्रणाम जनाई युवाचार्य परम पूज्यपाद श्री बड़दा श्री चरण भक्तिपूत प्रणाम आचार्य श्री दादा श्री चरण मोर आंतरिक प्रणाम जनाई इष्ट परिवार सकल मोर प्रणाम जनाऊँगी। आज ए पवित्र सत्संग विशेष दिवस अनुष्ठित होउछि। आज पौष मास गोटे एकादशी दिवस सांस्कारिक दृष्टि गोटे शुभ दिवस। आज संयोग क्रमे ताहा हेछि एवं तत्सह मंदिर जमी क्रय ठारू आरंभ करी मंदिर उद्बोधन हवा पर्यंत संक्षिप्त विवरणी परम श्रद्धेय आमर कटक सत्संग संपादक डंबरुदा देले आपण माने सब जानिचंती तांको माने भलो भाबरे जानिचंती। बाड़काटर संश्लिष्ट कर्मी मान को समस्त आपण माने भलो भाबरे जानती। अनुज प्रतिम बुलू भाई बा स्वाई श्री नृसिंह श्रीचंदन अनेक आगुरु कहिथिले आज योगदान करिया पई अग्रज पद्म पूज्य भाई नांकर मध्य आज आलोचना करा हो। सब किछि भितरे से गोटिए कथा को आमे विभिन्न भाबरे प्राय बयान करि थाउ। ठाकुरंकर कथा जेतेबेले स्थान काल पात्र अनुଯାयी परिवेशित हुए ताहा विभिन्न रंग वर्ण दे शोभित हो उठे सेतेबेले सेई एका कथा अन्य भाबरे उपभोग्य हो उठे। ए उपभोग जिनिसटा गोटे आदि जिनिस सृष्टि संरचना हबार प्रथम कालरू ही कुआडे कुहा जाए ईश्वर बहु भाव सर्जना कर निजको निजे उपभोग करने चाहिए से आरंभ है समस्त किसी कांड कारखाना जीव मात्रे सृष्टि मात्रे यही मिलित ही उपभोग करिवार कामना अनिश्चित होकर रहिला समस्त भितरे जीवनर गोटे आवेग ताहा मिलनर कामना प्रवृत्ति संजात जा किछि ता भी मिलन रे प्रेरित करे किंतु से मिलनर आनंद स्थायी हुए ना अवसाद को आमंत्रण करे तांको प्रतिष्ठा करिया पई तांको उपभोग करिया पई कि भितरे कि बाहरे जहा हमें करू तार गोटे क्षुद्रतम कहवाकू गले परिप्रकाश होउची एई सत्संग केंद्र मंदिर भाबिया बालकाटी गोटे जिनिस खूब रेयरली भया प्रकल्प अच्छी पार्लर भाव निर्मित पागोड़ा स्टाइल रो मंदिर ये विशेष भाव सज्जित सिंहासन भार्गवी नदी कूल प्रतिष्ठित ए मंदिरटी अत्यंत सुरम्य और भिन्न स्वादयुक्त एमती हेले भाव भी कटि जाए केते टिके भाव आमे रखि चलीचु कौन बा साधन भजन तारी भितरे जेतळे कोनसी विक्षेप आसी जाए क्षीय हराई पकाऊ ताल भी कटि जाए अत्यंत अभ्रांत नुहे आमर चलन दुर्बर क्षीण भक्ति बहु बाधा विघ्न भितर देखी जागी उठा जाऊँगी ये भी गोटे संघर्ष यही उठा पड़ा भितर दे किछिटा भी शक्ति लाभ हुए किछिटा आकुमुलेटेड एनर्जी भितर को पड़े आसे एवं सही एनर्जी बहुत बड़ एनर्जी की परे आमंत्रण करे किंतु धैर्यटा थिबा दरकार। एई मंदिर कथा कहतु बालकाटी मंदिर कथा कह बहु संघर्ष भितर से जाइचंती बहु बाधा विघ्न भितर देख जाइचंती निंदा अपवाद मध्य शुणिचंती भुवनेश्वर सत्संग विहार सन्निकटरे बहुत दूर नुह किभଳି हबो काहीकि हबो किपरि हबो इत्यादि कथा सब कथा आलोचना हेछि जहाकू केही केही मध्य विशेष समालोचना दृष्टि रखी वक्तव्य रखिचंती जहा संश्लिष्ट कर्मी मान किछि आघात देछि किंतु आघात जंत्रणा भितर देखि एमती सुरम्य जिनिसटे गढ़ी उठिबो बाहरी पड़िबो ताहा केही भाबी नथिले
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଶିଷି ଦାଦା ଯୋଉଦିନ ଆସିକି ଉପବେଶନ କଲେ, ତୋର ମନେ ଅଛି ବନମାଳୀପୁର ଛାଡିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 10:45 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଶିଷି ଦାଦା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ତାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନୁଭବ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଖୁସି ହେଇକି କହିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଥିଲୁ ଅଗ୍ରଜପତି ଓ ବିନାୟକ ଭାଇ ଥିଲେ। ଏଇ ତ ଆନନ୍ଦ। ନାନା ରକମ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଟିକେ ଲାଭ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ କଥା। ନିଜ ଜାଗାରେ ଏତେ ଦୂରରୁ ସେ ପଥ ଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପଦ କଥା ଶୁଣିବା, ସେଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ଦିନରେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହେଇଥିଲା ବନମାଳୀପୁରରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍বোଧନ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଗୋବିନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉଟା ପୂଜନୀୟ ସିପାହୀଦା ଯାଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରି ଆସିଥିଲେ। ସେ একই ଦିନ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ସ୍ଥିତି ହଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରି ଆସିଲାଣି। କଣ୍ଟୁର ଅଫ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପଟା ଏଭଳି ଯେ ବହୁ ରକମର ଭିନ୍ନ ରକମର ସାଜସଜ୍ଜା ବାଳକଟରେ କରାଯାଇପାରେ, ଚାହିଁଲେ ପରେ ବି ଆହୁରି ବି କରିହବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଦେଇ ପାରିବ। ଯିଏ ଧଉଳି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ, ସେ ବି ବାଳକାଟି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ। ଯୋଉ ଧଉଳି ସେଇ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ମାରକୀ, ସେ ଅତୀତ ସୁଦୂର ଇତିହାସର ସ୍ମାରକୀ ବହନ କରୁଛି ଯୋଉ ଧଉଳି, ଯାହା କୂଳରେ ବହି ଯାଉଛି ଦୟା ନଦୀ। ସେଇ ରକ୍ତାଭ ଇତିହାସର କଥା ଯୋଉଠି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିଲେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ। ସେଇ ଧାରା ଏବେ ବି ବହି ଚାଲିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଗୁପ୍ତ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ଜୀବନର ମୋଡ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବି ସେଇ ସମୟରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଦୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାରା, ପବିତ୍ର ଧାରା ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଆସିଲା। ମନ୍ଦିର ସଂଯୋଗ ହେଲା। ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ସଂଯୋଗ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ସଂଯୋଗ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଇ ତ ମଣିଷର ଜୀବନ। ମଣିଷ ତାର କୃତି ସମ୍ବେଗ ଦେଇ ଯଦି କିଛି କରି ଉଠେ, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରେ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ, ସେଭଳି କିଛି କଂକ୍ରିଟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଜି ଏତେ ରଜକର୍ମର ଆୟୋଜନ। ଭିତର ସ୍ପିରିଟ ଟିକେ ବାଦ ଦେଲେ ସବୁକିଛି କୋଠା ବାଡି, ସବୁକିଛି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ। ସେଇ ଟିକକ ନଥିଲେ ଏହା ସମସ୍ତ ଅସାର। କିନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ଭିତରେ ସେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୟାଳୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମସ୍ତ କିଛି, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମସ୍ତ କିଛି କର୍ମକୁ ଗୁନ୍ଥି ନେବାକୁ ହୁଏ। ମିଶ୍ରି ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ଯେପରି ଗୋଟେ ସୂତାର ପ୍ରୟୋଜନ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ହଉ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ମାଳା ତାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିଟି ରହେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ। କୌଣସି ମାଳା ଯେତେ ଶୋଭିତ ହଉନା କାହିଁକି, ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯଦି ତିଆରି ନ କରାଯାଏ, ତାହା କାହା ବେକରେ ହିଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟି କିନ୍ତୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା। ଲୋକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ମାତି ଯାଇ, ତଥାଗତ ଉପଭୋଗରେ ମାତି ଯାଇ କେତେ କଣ କରି ପକାଏ, ବହୁତ କାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ସାର୍ଥକତା ସେଟା ଲାଭ କରେ ନା। ଠାକୁର ସେମିତି କହୁଥିଲେ, ପୃଥ୍ୱୀ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କେତେ ଜାଗା ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଶକ୍ତି ତା ଦେହରେ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ କମ। ସେଥିଲାଗି ତତ୍ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରେ କି ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରେ, ଛୋଟିଆ ସଂସାରଟିଏ କରିକି ବଡ ସଂସାର କରେ, ଯଦି ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଅସାର ହେଇଯାଏ। ସବୁକିଛିର ସାରାଂଶ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ସବୁକିଛିର ମୂଳ ସିଏ, ସବୁକିଛିର ଅନ୍ତିମ ସିଏ ଏବଂ ମୂଳ ଏବଂ ଅନ୍ତିମର ପଥପାତାୟ ମଧ୍ୟ ସିଏ, ସର୍ବତ ଭାବରେ ସର୍ବ ପରିପୂରଣକାରୀ। ବିରାଟ ବ୍ୟାପାର ଭାବିଲେ ଅବାକ ଲାଗେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ କିଛି ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। ଲଭଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଛଡା ଲଭ କରି ହୁଏ ନା। ଲଭ ୱିଦାଉଟ୍ ଲଭିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ସେ ଲଭର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ। ଧର୍ମ ଗୋଟେ କର୍ମ ନିର୍ଭର ଜିନିଷ, ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ।
जोटा कि ठाकुर कहते धर्म चिरकाल ही कर्म शरीर कर्म ही धर्मर रूप आ जदि हुए ताले बिना कर्म रे आमे जीवा पारे तेबे ये गोटे दिगर कर्म ए निर्माण दिग दिगी कर्म एटा जस्ट गोटे निर्माण नुहे कौन से कार्य निर्माण करिया गले लागे बहु लोक शक्ति बहु अर्थ शक्ति अर्थ भिक्षा करिया जाई लोकर अष्टपाश खंडित हुए न चाहूवा जगह मध्य जीवाकू पड़े कथा न कहूवा लोक सहित मध्य कथा कहिया पड़े इच्छा नथिले मध्य दरकार पड़े भल व्यवहार करिया पड़े कहीं आई वांट टू अर्न मैन फॉर हिज इंटरेस्ट सेक मु तांको स्वार्थ उद्देश्य मनुष्य अर्जन करिया पई चाहे यही भक्तर आकांक्षा हुए ता करिया पड़े सेथि लगी तथाकथित रजकर्म नुहे ता भीतर करिया को जाई जो लोक संपर्कटा बढ़े ता भीतर अर्थागम हुए ता भीतर स्वच्छलता आसे तेणु व्यापकता ये दिग देखिए विस्तारित हो चलुची आमर अनेक जगह प्रश्न उठी यहाँ नक गोटे स्कूल करते कौन होता गोटे कॉलेज करते कौन भल होता गोटे हॉस्पिटल करते भल सब कथा ठाकुर कहते कि चलो किए एक चलो मनीष से मनीषटा ये मंदिर या प्रकल्प हम ठाकुर पाक आसिक हम बेस्ट मैन जदि हो पारे से हम बेस्ट इंजीनियर से हम बेस्ट डॉक्टर से हम बेस्ट लीडर जहाँ कि बेसिकली तार मैनहुड आगे ठीक रखा पड़ो तार उत्तर बहु जगह आम भी आलोचना करूँ ठाकुर जो मिशन जिते व्यापक होना कहीं बर्तमान शिशु अवस्था लोक ठाकुर को भल पाई दे शिखी ना लोक कौन दब प्रभु को आगे सी दब प्रभु को आगे चिन्ह प्रति तार भल पाइबा आगे निबद्ध कर भल पाइबा परिपुष्ट हो पुणी चारिड़े व्यापकता लाभ कर समस्त पाक जीव इष्ट भीतर दे जो भल पाइबाटा परिप्रकाशित हम से भल पाइबा हम पवित्र भल पाइबा से भल पाइबा हम निष्काम भल पाइबा निस्वार्थपर भाव भल पाइबा माने अन्य भालय बास कराके बोले भालोबासा गोटे संक्षिप्त डेफिनेशन ये छोटिया डेफिनेशन टिकक बड़ उपन्यासिक ठाकुर कथा शुणी मुग्ध हो जाते कहले अनेक डेफिनेशन अनेक रोमांटिक डबल पबल इत्यादि पढ़ी सबकि पढ़ी कि एत सहज भाव गोटे विराट कथा कहीदेवाटा प्रथम मुझे शुणिली अन्य भालय बास करा होच्छे भालोबासा सेटा अनुसरण कर ठाकुर को नहीं जे संपूर्ण निस्वार्थ समस्त को से आंतरिकतापूर्ण भाव भल पाती समस्त एकांत मंगल चाहती मुझे चिन्हली ना मुझे सहित युक्त हेली ना मुझे प्रकार भल पाइबाटा अन्य को देवी कौटी से संपद मो पाक आसब कौटा ठाकुर हेले से जिनिस तेणु आदत जिनिस को कहुच्छी ठाकुर कहते भाषा आदत कथा हलो भालोबासा आदत कथा हलो भालोबासा भालोबासार भीतर एक मैग्नेटिज्म आछे गोटे चुंबकत्व आछे तुम यदि इष्ट के भालोबासो तुम यदि इष्ट को भल पाओ इष्ट प्रीत्यर्थे विश्व संसार सब किछु के यदि भालोबासो एवं सबार भालो करते चेष्टा करो तबे तुम्हार भीतरे एमन एक आकर्षणी शक्ति जेगे उठबे जे अपरेও তোমাকে না ভালোবাসে পারবেই না মানে এটা এতে বলাৎকার জিনিস এতে বাধ্যতামূলক জিনিস হয়ে ছিড়া হয়ে যাও অন্তর ভিতরে জনে মতে ভালো ন পাই রহি পারিবে ঠাকুরଙ୍କ ଦୟାରୁ କେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପ୍ରେମଠାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ এই ଭକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭବ ଆମକୁ କ୍ରମଶଃ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି आम संसार नाना भाव ठाकुर कहते सुखी संसार कथा स्वच्छल संसार कथा एवं व्यतिक्रम बाधा विघ्न दुख को एड़ी जीवार कथा ठाकुर कहती इष्ट चिंता करिया पड़ो नाम स्मरण करिया पड़ो लाभजनक उपयोग भाव श्रम करिया पड़ो श्रद्धा सुव्यवहार अधिकारी होगा पड़ो कथा हूँ पांचटी से भाव गोटे बाणी अच्छी इष्ट चिंता सतनाम उपचय श्रम और इष्ट कर्म सदाचार श्रद्धार सेवा और सुव्यवहार सबु जुगे सबु व्यापार पांचटी संपद नहीं समर अपव्यवहार न करी विहित चलन रे चालू थाओ गायहस्थ जीवन रे सुखी होई परिबो व्यक्ति को अतिक्रम करी मध्य कि सुंदर कथा
ଠାକୁରଙ୍କର। ଆମେ ଭାବିଲେ ଅନୁସରଣ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ହେଲା। ଠାକୁର ଯାହା କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାବଧାରାର କେବଳ କଥା ନୁହେଁ, ଭାବଧାରାଟାକୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଧାରାରେ ପରିଣତ କରିକି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ। ତାଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ସଂକୁଳରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ତାଙ୍କର କଥା ଆଉ ବାଣୀ। এইটা ହଉଛି ଏଇ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଯୋଉଟା କୁତ୍ରା ବି କୋଉ ଯୁଗ ହିଁ ଦେଖା ନଥିଲା। ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କୁ, ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ, ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ପରିବାର সকলଙ୍କୁ ପୂଜନ ବାବାଇଦାଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଗଠିତ ଏଇ ଆଦର୍ଶବାଦ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ହିସାବରେ କଥା ଆଉ ନିଜ ହବା ଆ ଭିତରେ ଯାହାର ଯେତେ କମ ଫାଙ୍କ ସେ ସେତେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିପାରେ। ଯୋଉଟାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ দেব শ্রী দাদা অন্য ভাষায় କହିଲେ যে যত লোক নিয়ে চলতে পারে সে তত বড় কর্মী। তাহলে বহুকে নিয়ে চলার ব্যাপারটা এখানে এসে গেল, কিন্তু একরে অচ্যুত রহিবি অন্তত বহুକୁ ନେଇକି ଚାଲିବି। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বহুକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଆମେ ତାଳକ୍ଷ ହରାଇ ଗଲୁ, ଏକ ଆମର ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଶିଥିଳ ବା ହେଇଯାନ୍ତି ବା ଗୌଣ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇଠି ଆସିଲା ଭ୍ରମ। ଏକଙ୍କୁ ଧରି ବହୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରକୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାରିୟନ କଲ ଅଫ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଯେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉଟା ଦୀକ୍ଷା ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କଲେ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାଳର ପ୍ରୟୋଜନରେ ନବୀନ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବା ପାଇଲେ, ଏଇ ଦୀକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ଆଗରୁ ହେଇଛି। ଭରସା ଏତିକି, ଠିକ ଠିକ ଏଇଭଳି ହେଇନାହିଁ ଆଜି ଯେଭଳି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ରିହର୍ସାଲ ଆମେ କରିସାରିଛନ୍ତି ସୁଧା ସର୍ଜନା ସମୟରେ। ଆଗରୁ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଡାକି ଆଣିବ ତାର ଠିକ ନାହିଁ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଡାକି ଆଣିକି ହାଜିର କରିଦେବ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠିକ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିପାରେ। ଶରୀର ବି ଅନିତ୍ୟ, ବିଭବର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନିତ୍ୟାନି ଶରୀରାଣି ବିଭବ ନୈବ ଶାଶ୍ୱତା, ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକଦମ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଭିତରେ ଆମେ ମରିଯିବା, କେହି କହିପାରିବେନି। କିଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ବି ବିରଳ ହେଲେ ବି ଘଟିଗଲା। ଏ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା, ପରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କୋଉ କାଳେ କୋଉ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହବ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ବା ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ଜନିତ ଅଭିଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ସାଂଘାତିକ। ମୁଁ କହିବି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମରିବ ବା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିଯିବ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ତାକୁ ସାରା ଜୀବନରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି କିଲା ବସେଇ ପାଇବ। ସେଥିସକାଶେ ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ହବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ହବା ଦରକାର ଜୀବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅବଲୁପ୍ତ ହବ ଯଦି ଜୀବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସାଧନ ଭଜନ ପଥରେ ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲେ, ମାନେ ମୋଟ ଉପରେ ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଚାଲିବା ଭିତର ଦେଇକିରି ଅସତଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତିରୋହିତ ହବ। ଅନେକ ଲୋକ ସାଧନ ଭଜନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏ ଭାବରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ବି କେହି ଖାଇପାରନ୍ତି, ଅସତକୁ ଦୂର କରିକି ତଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମାନସିକ ଏପରି ବ୍ୟାପାର ଯାହାକୁ ତୁମେ ତଳିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହା ବଳାତ୍କାର ହେଇ ପୁନଃ ତୁମ ପାଖରେ ହାଜିର ହବ। ସୁସ୍ଥ ନିଜମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତ ଚିନ୍ତା ଅସତ ଢେଉକୁ ଜବରଦସ୍ତ ତିରୋହିତ କରି ଚାପି ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀଳ ହେବି ନାହିଁ କୋଉଥିରେ। ମାନସ ପଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ ଭଳି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ, ମନ ଜଗତକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ଦେଖିବି, ଜଡ଼ିତ ହେବିନି କୋଉଥିରେ କିଛି। ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି,
जड़ित होउची केवल सेइथिरे जोथिरे इष्टानु को नियंत्रण करिकरी तांको स्वार्थ प्रतिष्ठा जो चिंताटा को कामरे लगे पर जो स्वास्थ्य विराट कथा जदि के किंचित परिमाण प्रैक्टिस करे से गोटे विराट व्यक्तित्व हे उठे एथिरे कोन प्रकार संदेह है जो ठाकुर भावधाराटा को आम खाली दीक्षा देदेले हबनी दीक्षांत जागरण जोटा से शिक्षित कर तोलिया पड़ो दीक्षांत जागरण भीतर जी शिक्षित करवा ठाकुर शिक्षा शिक्षित करते यहाँ हम उपयुक्त शिक्षा एवं से ट्रेनिंग सेंटर गोटे गोटे सत्संग केन्द्र बा दिया सेठी नित्य प्रार्थना हुए नित्य बाणी पाठना हुए पाठ हुए एवं सत्संग अनुष्ठित हुए सबुटा गोटे कोचिंग सेंटर काम करुच्छे ये मेडिकल कोचिंग सेंटर नुहे इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर नुहे को कोचिंग सेंटर नुहे सेटा हला वैषयिक विद्या एटा गोटे टेक्निकल जिनिस एटा एटा मैन मेकिंग टेक्निक एटा जीवन रो गोटे टेक्निक शिक्षा पाइबो कोठी से शिक्षा प्रदान करिबो किए जो माने इष्ट शर्त प्रतिस्थापन करिबो माने से माने से शिक्षा देबो आ किए दो ठाकुर आम भीतर देखि संचालित हेबे ठाकुर आम ऊपर निर्भर करके रहितथि आम ऊपर बसिकरी से जीवे आम भीतर जी से परि प्रकाशित हेबे तेणु आम चिंताधारा यदि अभ्रांत हुए शुद्ध हुए पवित्र हुए ताले उपयुक्त परिवेषण आम तांको करि परिबा आउरी गड़ी उठिबो गड़ी उठुचे मध्य ए गोटी गोटी जिनिस को धरिकरी आम गोटे व्यक्ति भीतर देखि जीवा परिवेश को उन्नत करि तोलिबा परिवेशटा सम्बन्ध ठाकुर जो कन्सेप्शन ता भी आपण माने अनेक जानती गोटे अभिन्न अंग कर देले परिवेश को व्हेनेवर आई अटर आई इट मीन्स दैट देयर आर सम अदर्स एति भाबरे कथा कहला मु परि उच्चारण करिया माने ही बुझा जाउची मो छडा अन्य केही अछन बट इमीडिएट पोषणदाता जो जिनिस जो एजेंसी मुझे इग्नोर कर पारेना परिवेश संबंध रे उदासीन एक रकम इष्ट बा ईश्वर प्रीतिर प्रतीक नुहे एक साधारण जे जेते करुणा कहीं स्वाभाविक भाव से सचेतनता लाभ कर परिवेश को लेकर परिवारटा हूँ गोटे इमिडिएट परिवेश तापर आसला बाहर परिवेश तेणु सबकि भितर इष्ट अहम परिवेश नहीं मत चलिए पड़े मत परिवार भीतर चल मत परिस्थिति भीतर चलिए पड़े मत परिवेश भीतर चल परिवेश भीतर विभिन्न परिस्थिति आछी इवेंट आछी सिचुएशन आछी सब सिचुएशन भीतर मत चलिए पड़े कोथे रंजित न होई इष्टानुराग रंजित होई मु जेतिके एई भली भाबरे चली पारी करि पारिबी सेतिके जीवन रे सार्थकता लाभ करी विभिन्न जगह लोक रहिचंती विभिन्न जगह कर्मी रहिचंती एकेबारे एकशत भाव रे एकशत रु एकशत भाव समस्त कर्मटा एक्जाक्टली एक नुहे प्रत्येकटा कर्मी प्रत्येकटा सत्संगी सक्रिय सत्संगी मु प्राय देखे जहाँ भावे गोटे 3 टायर सिस्टम आम समस्ते पड़े आम केन्द्र देवघर आम राज्य मुख्य कर्म केन्द्र स्थली स्पिरिचुआल राजधानी पुरी एवं मोर स्थानीय जगह मु देवघर सहित युक्त होकर रही मु राज्य स्तरीय प्रतिष्ठान सहित युक्त होकर रही एवं मोर स्थानीय प्रतिष्ठान सहित युक्त होकर रही को गोटा को धरी बाकीटा बाद देले साम्य आसला ना कारण ये 3टा परिस्थिति मु जाऊँ ए 3टा परिस्थिति भीतर मत गति करिया पड़ुछि तेणु ये 3टा क्षेत्र रे ये 3टा स्तर रे जोठी जेभली भाव प्रयोजन से मत इष्ट प्रतिष्ठा करने को ही हम देवघर क्वालिटी समस्ते जानिले जोटा मुख्य वर्तमान ताकू मथारे धरी मो परिवेश भितर मु किभली परिवेशन करी एटा मोर चिंतार व्यापार आउ दूर जो अन्य परिवेश अच्छी से ता जगह किभली परिवेशन कर तार चिंतार व्यापार एथिरे आसो वैशिष्ट्य टेम्परामेंटर तफात जगार प्रयोजन जोटी जेमिति सेठी सेभली ठाकुर गोटे अपूर्व व्यक्तित्व थिला अद्भुत भाव में प्रपोर्शनेट डिलिमिटाइज ठाकुर सेमती शिशु बर्धानकर जोटा मात्रा नियंत्रण योग्यता कह जाए जोटी जेमिति सेठी सेमती जोटी जेपरी सेठी सेपरी जोटी जेतिकी सेठी मात्रा युक्त जे जते ट्यून हबो जे जते प्रभु सहित एकतानता लाभ करिवो तार ई प्रपोर्शन करिवा सेते सुंदर हे उठिवो चलंतु आज पवित्र ये एकादशी तिथि दयानंद पाखे प्रार्थना करिवा क्रम से आगे जानती आम एकतानता जमी ठीक रुहे एकमुखीनता जमी ठीक रुहे ताल भंग जेपरी न आसे एवं तांकर निर्देश को
आचार्य देवଙ୍କ सिंह कविता देखि जो पाइछन्ति ताको अग्राधिकार देइ जदि पालन करिबा निजे सार्थक होई परिवेश को सार्थक करिया माने कोन परिवेश को बंचेइबा वर्तमान बंची जाइबाटा तिष्ठि रहिबाटा गोटे चैलेंज होई आइछ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ସିରିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏ ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ଏଡ଼େଇବା ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିଆ ପଥକୁ ଏକରକମ ଭାବରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେଇକି ଏଡ଼େଇ ଦେବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୟାଳୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବାଳକାରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ସମୟ ସୁଯୋଗ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯିବି, ଏ ଅଧମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହୁଏ, କିଛି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ବି କରିବି। ଆପଣମାନେ ବି ଲାଗି ରହିବେ ନିୟତ, ଯୋଉମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଠିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ବୋଲି ଖବର ତ ପାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ନିୟତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଣୀପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଭଲ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ଆମର ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଚଳମାନ ହେଇକି ରୁହେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛଳ ହେଇ ଉଠେ, ନବାଗତକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରେ, ଆହ୍ୱାନ କରେ ଏବଂ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱାଗତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଯେମିତି ସହାୟତା କରେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।